Bom dia. Bom dia. Meu nome é João Ronaldo, sou da Universidade Estadual de Feira de Santana. Buen día, mi nombre es Sebastián Zamolú y vengo del Instituto de Botánica del Nordeste de Corrientes, Argentina. Bom dia, meu nome é Arthur Fernandes Siqueira, eu venho da Universidade Estadual de Londrina. Meu nome é Patrícia, eu venho da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Felipe, eu venho da Universidade de São Paulo. Mi nombre es Julieta Bonacina, soy de Argentina y vengo de un instituto que se llama Serena, que se encuentra situado en el noroeste de Argentina. Eu sou Amanda, vim da Universidade Estadual de Santa Cruz. Yo soy Federico y vengo del IGEBI y de la Universidad de Buenos Aires. Sou a Bruna e vim da Universidade de São Paulo. Hola, Laura Arnal y vengo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Eu sou Carol e venho da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, eu sou Gustavo e venho da Universidade Federal de Santa Catarina e eu que vou introduzir e apresentar o tema para todos. Eu sou da Universidade Federal de Bom dia a todos, hoje é um dia muito importante, pois nós outros vamos apresentar resultados inéditos muito importantes sobre a criação de um novo organismo, a criação de uma quimera, de um híbrido entre uma planta e um animal. Então, nosso organismo é a Arabia melanogaster e nós vamos apresentar os resultados principais para vocês. Tudo começa com a criação da nossa nova plataforma de sequenciamento, a 171 Sequencing. 171, para quem não conhece, é um código relativo à falcatrua mentira, mas tudo bem. Né? E a 171 Sequencing, em parceria com diversas instituições, teve esse projeto secreto que hoje nós vamos revelar para vocês. Né? Então, o laboratório LNCC foi o responsável pelo sequenciamento do Arabia melanogaster, tá certo? E em parceria com diversas instituições, certo? Inclusive a Argentina. Esse organismo foi criado, então, da junção de segmentos de DNA de Arabidopsis thaliana e de Drosophila melanogaster. Diversos experimentos foram realizados, até que apenas uma espécime, um indivíduo sobreviveu. Tá certo? E esse é o nosso organismo de trabalho. Então, no final, vocês vão ver a modelagem computacional e o vídeo desse organismo. Tá certo? E também vai ter uma atividade interativa com tudo. Certo? Então, vou passar a palavra para o Arthur, que vai falar sobre a metodologia do trabalho que foi realizado. Bom, gente, vou explicar um pouquinho da metodologia do nosso trabalho e como nós fizemos para conseguir montar boa parte desse quebra-cabeça. Inicialmente, nós fizemos a criação, né, desse micro-organismo em um laboratório. Em seguida, nós fizemos a extração de RNA e, posteriormente, o sequenciamento para obter os fragmentos de RNA-seq com ILUNA. Bom, os nossos arquivos iniciais, então, foram 2 arquivos, um chamado All-Reads ILUNA e o outro, e mais 2 arquivos de cromossomos. Então, nós seguimos por 2 abordagens, onde na primeira abordagem a gente fez uma montagem de novo e na segunda abordagem nós fizemos uma montagem com referência, seguido por todos esses passos, o BLAST, o KEGG, o IPath e por fim uma abordagem biológica para explicar como ocorre o funcionamento desse organismo. Então aqui a gente pode dividir em 1, 2 e 3, onde vai ser explicado posteriormente. Aqui em relação à montagem, alinhamento e mapeamento, aqui diferenciando basicamente a montagem usando os genomas de referência e a montagem junto com os fragmentos de RNA-seq, onde não há
um genoma de referência, chamado de novo. Bom, voltando aqui no slide, ó, na montagem de novo, explicado ali em 1. Onde que? Aqui. Aqui a gente usou o Velvet com K referente a 51 para a gente realizar a montagem de novo. E, no caso da montagem por referência, nós usamos o Bowtie para conseguir fazer o mapeamento dos transcritos no genoma de referência. Certo? Aqui foi a parte mais pesada, computacional, em que a gente baixou os bancos, baixou as sequências proteicas do UniProt, tanto de Arabidopsis thaliana e Drosophila melanogaster, usou junto com a ferramenta BLAST, e aqui a gente tem os transcritos que a gente botou dentro desse banco para blastar. Como output do BLAST, nós tivemos um resultado, que esse resultado ele foi carregado no MySQL, que é para gerenciar o nosso banco de dados, gerenciar todas as tabelas que nós tínhamos, e, consequentemente, a gente também usou os dados provenientes da aula do Miguelito, o banco de dados do FAO. Entretanto, teve que sofrer uma filtragem, porque eram muitos dados, e com isso, assim, a gente tentou usar todos os dados desse banco aqui. Entretanto, o nosso poder computacional não era o suficiente, tanto que está rodando até agora. Então, por isso, foi necessário fazer essa filtragem. E aqui foi construído um programa, graças ao Felipe, em que esse programa consultava para a gente no MySQL e retornava todos os KOs referentes a Arabidopsis thaliana, Drosophila melanogaster e os mais importantes que a gente selecionava. Então, esse programa daqui ele foi construído graças ao Felipe. Bom, no output do Illumina, então nós tivemos esse arquivo allreads Illumina, que tinha algumas características que nos deu essas informações. Bom, a sequência toda tinha 75 milhões de pares de base, os reads com 75 pares de base de tamanho, em feed específica, a cobertura foi de 17 vezes, dando um total aí de 17.863.000 reads. E vale ressaltar também que as nossas técnicas estão muito avançadas e as nossas sequências obtidas já foram limpas. Então não teve um grande trabalho nisso, porque nós somos muito avançados nesse processo. Bom, o arquivo, os 2 cromossomos, a gente tem cromossomo 1, que ele tem 30 milhões de pares de base, referente à Arabidopsis thaliana, e o cromossomo 2, no caso, na verdade, o arquivo 2, que possuíam 2 cromossomos dentro de um mesmo arquivo, que eram referentes ao 2R e o X de Drosophila melanogaster, onde a parte 1, que era o 2R, tinha 22 milhões de pares de base, aproximadamente, e a parte 2, referente ao cromossomo X de Drosophila melanogaster, tinha 21 milhões de pares de base. E, em seguida, foi feito o processo de anotação. Nosso processo de anotação foi todo automatizado, utilizando os bancos de dados do NCBI e do KEGG, e a nossa anotação, mesmo sendo automática, ela tem uma grande acurácia e uma baixa taxa de erros, porque a gente conseguiu desenvolver um método para isso também, que nós não podemos revelar no momento. Bom, e agora a gente vai explicar os resultados. E aí temos alguém para explicar os resultados? Por favor. Ok? Então, já que ninguém se prontifica, fala. Certo. Então, aqui nos resultados da montagem de novo, nós tivemos 13.877 contigs, onde o maior contig com 15.000 e o menor contig com 104. O tamanho médio dos contigs foi em torno, tirando a média aí, foi de 1.405, mas isso vai ser melhor visualizado no gráfico que a gente montou. E usando o genoma de referência, nós tivemos 38.000 contigs, o maior contig de 16.000 e o menor contig de 75, com o tamanho médio dos contigs de 399,45. Bom,
Bom, aqui um gráfico bem simples em barras, mostrando para a gente o número de genes que a gente encontrou, utilizando o GeneMark, a ferramenta, de Drosophila e de Arabidopsis, que na verdade estão juntos no nosso organismo aqui, representando o total. E aqui o tamanho dos contigs, mostrando aqui no eixo X, o tamanho dos contigs e a frequência. A gente tem uma distribuição decaindo, em que essa barra aqui é o ponto médio de distribuição dos contigs, que foi mostrado nos dados anteriores. E em relação aos caóides, na montagem de novo, a gente identificou 1.701 identificados, sendo que exclusivos foram 409, e para a montagem de referência, que nós usamos nossa segunda abordagem, nós encontramos 585 caóides exclusivos. Bom, muito obrigado, sua intervenção foi ótima para favorecer o aprendizado. Bom, e aqui a gente montou, basicamente, a gente encontrou 409 caós exclusivos pela montagem de novo e 585 com montagem de referência, aqui dando uma interseção para a gente, que é referente a 1.122 genes que estão compartilhados entre as duas montagens. Agora a gente vai ter uma próxima abordagem. Por favor. Aplaudan. Bom, agora voy a hablar en castellano porque estoy fuera de plano. Mejor. Bueno, como hemos visto durante estas 2 semanas del curso, hemos hablado siempre del dogma central de la biología. Y como saben, el flujo de la información genética va a implicar, no sé si se me escucha, ¿no? Sí. Una transferencia que va desde, desde lo que sería el ADN hacia, bueno, que al transcribirse nosotros vamos a tener la molécula de ARN y luego esto a traducirse en proteínas. Entonces ahí tenemos diferentes niveles de información biológica que, como nosotros podemos visualizar aquí, en el caso del genoma sería la información genética que es común a todas las células del organismo. Es decir, que es único y que nosotros podríamos considerarlo que es estático, a diferencia de en el caso de que cuando hablamos del transcriptoma proteómica, que es algo dinámico y que no es múltiple, sino más bien, no es único, sino más bien es múltiple. Bueno, aquí he puesto por ejemplo esta flechita, bueno, que hace referencia a los retrovirus, ARN, y bueno, la transcriptasa reversa, ARN a ADN. ¿Qué? ¿Muy rápido? Muy rápido. Ah, ahora saben. Bueno, nosotros como saben, nos vamos a limitar a describir ahora el transcriptoma y de esa manera tratar de inferir qué es lo que está haciendo, qué está expresando en un momento determinado el organismo y que contribuye a que el mismo sobreviva en un determinado ámbito. Bueno, entonces nos vamos a referir al transcriptoma. Básicamente mi parte se basa en evaluar cuál es la calidad de los contigs que hemos obtenido, si es buena o si es mala. ¿Por qué es importante evaluar esta calidad? Porque si tuviésemos una mala calidad, eso tendría influencias directas sobre los resultados que nosotros obtendríamos. Para ello me he basado en un programa que ha sido, que ha sido explicado por Santiago Reval, Argentina, que es el PRINCEP. Nosotros, como les había dicho anteriormente Arturo, hemos hecho 2 abordajes, o sea, hacer el assembly utilizando un genoma de referencia por un lado, o si no, bueno, el assembly de novo. Entonces yo he evaluado los 2 alineamientos para ver su calidad. En el caso del assembly de novo, entonces, se han determinado los siguientes parámetros. Cuando hemos cargado, en este caso, el archivo tiene una extensión FASTA, bueno, veíamos en este caso de que se trataba de, digamos, los alineamientos habían en total significado 13.877 contigs, nos había dado como resultado. ¿Se entiende? Bueno, en un total de bases de 19.505
bla, 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 bla. Igual esos valores han sido de alguna manera descritos por Arturo Santiago. Bueno, como les decía Santiago, ahí tienen la data ID, que es un número que si yo freno el procesamiento de los datos, hoy pues puedo retomarlos poniendo solamente esa data ID. Igual es una información que no hace a lo que tengo que tratar de explicarles ahora, pero bueno. Bueno, al analizar la distribución de las longitudes se puede ver que el mínimo context tiene un tamaño que alcanza las 104 pares de bases, el máximo 15.383, o sea que aquí más o menos uno podría decir que hay una gran variabilidad entre el menor, el tamaño del context que es mínimo y el máximo. Lo que, bueno, se ve aquí reflejado en el rango, obviamente, máximo menos mínimo, con un tamaño medio que ascendía a los 1.405 pares de bases. Y bueno, y una desviación estándar, que como se refleja aquí, es de 1.300, o sea que sería los 1.400 más menos 1.300, que sería la dispersión de los datos, estaría entre entonces 2.700 y bueno, y la resta es, ¿no es cierto? Después de la moda, o sea, el tamaño del context que más, el tamaño que más se repetía era el de 665 pares de base. No sé si han entendido eso. O sea, el context que tenía el 665 era el tamaño que más tenía, mayor frecuencia. Si me complica hablar lento y hacer que me entiendan y yo procesar. Estoy más lenta que el blast. Bueno, entonces aquí nos referíamos a la distribución de las longitudes, siempre teniendo en cuenta entonces el assembly de novo. Bueno, en este caso, como nos explicaba Santiago también, cuando los contexts tienen menos de 100 pares de bases se los agrupa, entonces bueno, eso da lugar a lo que llaman bin. En este caso nosotros podemos visualizar, estos bin han sido tomados con 1000 pares de bases, o sea, cada uno de las rayitas estas representa 1000 pares de bases, 2000, o sea, 3000, ¿se entiende? Pares de bases, 4000, ¿qué nos dice esto? Que la mayoría de nuestros contexts tenían un tamaño que iba de 0 a 1000 pares de bases. En realidad no de 0, porque hemos visto que el mínimo tiene 104, si mal no recuerdo. Pero la mayoría de los contexts tenía un tamaño cuyo rango iba de 0 a 1000 pares de bases. Después, con respecto a la ocurrencia de n, o sea, la cantidad de veces que aparecía n, que quiere decir que la secuenciación no ha diferenciado si era una adenina, timina, citosina o guanina. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien hay programas, como el caso del que hemos usado nosotros, que es el Velvet, que discrimina porque a cada base le asigna un número, un valor, y a n no le asigna nada, entonces como que lo saca del análisis. Pero hay otros programas que reemplazan a n por otra base, o bien lo que hacen es eliminarla, entonces eso nos va a dar lugar a cambios en el marco de lectura y por lo tanto, bueno, proteínas que pueden no tener funciones, bueno, deleterias que se llaman, pero no sé si entienden eso. Pero bueno, ustedes digan sí. Bueno, en este caso, el número de secuencias, o sea, de contexts que incluían por lo menos una n, eran 13. Y el context que más n tenía, tenía 12 n's, ¿sí? Bueno. Como les decía, no sé si les he terminado de decir, Velvet discrimina las n, entonces no hay problema si yo hago el filtraje por n. Si saco o no saco, no me modifican el análisis después en los posteriores análisis. Bueno, en este caso, entonces pueden ver que también nos refleja esta tabla de que eran pocos los contexts que tenían un porcentaje grande de bases no determinantes. Bueno, después, otro de los parámetros que se consideran son las presencias de colitas de poli A o poli T. ¿Por qué es importante no tener poli A o poli T? Porque cuando uno hace después los alineamientos para determinar, o sea, hacer una notación funcional, determinar la función de un determinado gen que uno ha identificado por medio de la notación estructural, es como que esas politas de poli A o poli T tienden a hibridarse, o sea, al hacer el alineamiento de secuencias con regiones que tienen baja complejidad. Entonces yo tendría falsos positivos, capaz que se ha alineado con una proteína X y no tiene nada que ver a lo que yo tengo. Entonces es importante considerar esto, la presencia de poli A o poli T. Bueno, o sea, nuestras secuencias, chicos, están espectaculares, miren todos los valores de bajitos, espectacular, muerto legal. Buenísimo.
¿Ven? O sea, había pocos nucleótidos que tenían en el extremo 5' las colitas de poli A o poli T. Lo mismo sucedía en el extremo 3'. Bueno, esto es medio aburrido, pues son todos datos acerca de la secuencia, pero lo único que quiero reflejar es que realmente tenían buena calidad. Después, por otra parte, bueno, la calidad del ensamblaje, entonces, el N50 da 1979, que puede considerarse como bueno según Santiago. Cualquier cosa le preguntan a él. Y bueno, lo mismo con el N75, N90 y N95, creo que todos se acuerdan qué significa N50 y todo eso, y si no se acuerdan, bueno, lo lamento. No, es medio confuso, pero bueno, voy a tratar de explicar el N50 y es lo mismo se aplica a los otros N. El caso de N50 sería el tamaño del contig a partir del cual, o sea, esa es la base, el mínimo, y todos los que están por encima de eso van a representar el 50% del genoma. Y lo mismo se aplica a los N75, N90, N95. Después, bueno, lo óptimo a este nivel es que nosotros tengamos en cada una de las... Bueno, esos son los tags, que como nos explicaba Santiago, a Santiago le estoy haciendo referencia toda la hora. Bueno, considera 20 de un extremo y 20 del otro extremo. Lo ideal es que sea al azar, o sea, que yo en cada posición tenga la posibilidad de tener cualquiera de las 4 bases. Si yo tuviese aquí una T grande, quiere decir que en esa posición voy a tener mucha cantidad de timina, ¿no es cierto? Esto dentro de todo dice de que es al azar, que en cualquier posición puede estar cualquier base. Eso también. Y después, bueno, las secuencias duplicadas también, muy poquito, 0,01% de los contigs tenían duplicaciones. Entonces, dentro de todo, bueno, y que también se refleja aquí en este gráfico, que los contigs, o sea, tenían muy pocos contigs tenían duplicaciones. Entonces, esto de alguna manera sigue afirmando de que la calidad era bastante buena. Bueno, ahora, analizando el ensamblaje que se ha realizado teniendo en cuenta el genoma de referencia, esto lo voy a pasar un poco más rápido porque hace ratito estábamos... Sí. Bueno, ¿lo paso rapidito o no? ¿Sí? Bueno, bueno, en este caso entonces tenemos el número de contigs obtenidos, 38.947, bueno, el total de bases va a ser lo mismo, 15.550, bla, 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 bla. En este caso el contig que tenía menor cantidad de pares de bases era 75, el otro era 104, el máximo 16.000,5 aproximadamente. Y después una media, o sea, los contigs tenían en promedio 399 pares de bases y una desviación estándar que como se ve aquí. ¿Más rápido? Bueno, o sea, es importante que los gráficos tengan este comportamiento. Depois a gente coloca no site. Bueno, en este caso en realidad no, pero aquí también nos dice que la mayoría de los contigs tenían un tamaño que iba de 0 a 1000 pares de bases. Bueno, chicos, paso rápido entonces. Bueno, nadie me tiene para allá. Bueno, lo mismo aquí, o sea, lo mismo aquí, poca proporción de contigs que tienen colitas de poli A y poli T. Sí, me está presionando Joao, mi compañero. Y lo mismo aquí, N50 701, que es alto, no tan alto como en el caso de Novo, por el CAMEC que hemos usado. Y bueno, y esto es lo mismo de que hablábamos de los tags. Que les voy a mostrar el gráfico que sé que les gusta, que es lindo, y que también dice de que en cada posición puede estar cualquiera. Bueno, se trabó. Y eso es lo mismo, así que lo voy a pasar porque me están presionando. Siento presión social. Bom, levando em consideração tudo que foi dito, o controle de qualidade, toda a montagem, antes de começar a falar desses resultados, a gente tem que levar em consideração que a gente fez um único sequenciamento. A gente não sabe que parte do animal foi retirada para isso. Lembrando que mesmo o animal sendo pequeno, a gente não pode usar o animal inteiro, porque é o animal tipo, né? Senão a gente mata ele e não tem mais ninguém. Bom, depois que a gente conseguiu os caos, né, todos os caos, a gente montou alguns mapas para tentar entender como esse animal vive, do que ele se alimenta principalmente. Até então ele está em cativeiro e está sendo criado por um pool de matéria baseada em carbono.
Bom, de todos os nossos genes levantados, a maior parte está ligada ao metabolismo, que é de se esperar. Alguma coisa a mais aqui no sistema organizacional, genética e informação. Né? A gente foi trabalhando esses dados. Aqui a gente tem um mapa muito maior, né? Uma divisão muito maior, mas, mais uma vez, aqui a gente chama atenção para o metabolismo de carbono, já que a gente se apegou a isso para tentar explicar como esse animal sobrevive. E aí a gente começou a montar os mapas. Esse primeiro mapa aqui a gente leva em consideração a montagem de novo, né, tudo que retornou para a gente. E o que está de vermelhinho vem, né, da Melanogaster, e o que está de verde vem da Arabidopsis. A gente montou um outro, a gente pode ver que tem algumas vias aqui para obtenção de carbono, né, tem algumas vias de metabolismo de lipídio. Essa parte aqui está mais relacionada à fotossíntese, a gente tem a parte da cadeia respiratória, só que a gente tem alguns buracos. Né? Então a gente sobrepôs alguns mapas. Aqui no caso seria a montagem com genoma de referência e mais uma vez, né, o que é verde é Arabidopsis, o que é vermelho é Drosófila. E aí a gente tem alguns desses buraquinhos foram sendo completados. Né? E aí a gente sobrepôs o mapa completo.